Magandam ta. Kung adunay bagyo nga umaabot, mas maayo nga andamdaan aron malikayan ang peligro. Seguridad sa kuryente. I-check ang mga kable ug electrical wires ayaw tuguti nga magtagas o madaot. I-unplug ang appliances kung magsugod na ang kusog nga hangin ug ulan. Siguruha nga walay mga sanga na duol sa linya sa kuryente. Pagkaon ug tubig. Mag-andam ug pagkaon nga dili dali madaot, delata, noodles, biskwit, etc. Magtipid ug malinis nga tubig, pang-inom ug panghugas. Ayaw kalimot sa mga gamit sa pagluto kung walay kuryente, posporo, kandila, gasera. Tambal ug first aid. I-check ang inyong first aid kit, band-aid, alcohol, betadine, cotton. Siguruha nga na ay maintenance medicine kung adunay senior o may sakit sa balay. Ilista ang mga emergency hotlines ug butangi sa lugar nga dali makita. Balay ug palibot. Lig-o na ang bubong ug bintana. Kuhaa ang mga butang nga pwede liparon sa hangin. Paso, kahon, basurahan. Kung naa sa delikadong lugar, lapit sa sapa o baybayon, handa na ang evacuation bag. Communication. Fully charged ang mga cellphone. Mag-andam ug flashlight, battery ug radyo. Paminawa ang mga balita gikan sa LGU o Pagasa para sa update. Mas maayo ang andam kaysa magmahay. Magtinabangay ta aron malikayan ang kadaot ug maprotektahan ang pamilya. Kini napahimangno hatud kanato sa LGU Compostela, level up sa serbisyo.